waktu itu terlalu tebal, Ustazah. Ya, waktu sekarang juga sama. Kenapa nggak berubah? Artikulasinya juga masih sama itu. Coba, jangan lama-lama di fase jeleknya. Cepat, bagus. Ulangi. A'udzu billahi Senyum dulu, senyum. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir Bukan rajim. nero, nero. Ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sama ya AIU-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bilang ro. Ro, Lebih kencang, getarnya. Ro. ro, Nirro. nirro. Khusus buat nida, tolong berlebihan. Kalau yang lain enggak. Jadi tidak semua teori berlaku untuk semuanya. Untuk praktik ya. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena nida ini tipe lidahnya telor, lidah cadel, R-nya rada susah keluar. Jadi kita untuk menghadapi orang-orang yang memang punya kondisi khusus seperti ini, ada dua kondisi. Kondisinya khusus. Ada dua cara. Satu, memaafkan jika memang tidak bisa berubah sama sekali. Ya udah maklumin aja. Yang kedua, paksa. Kalau dipaksakan masih bisa keluar kayak ini, berarti dia harus dipaksa untuk menyebut R. Kemarin Nida ini juga bermasalah di huruf T. Usut punya usut, ternyata giginya tidak rapih. Jadi pas dipaksa menggigit malah sakit karena gigi satunya lebih panjang dan satunya lagi lebih pendek. Jadi aku maafkan untuk kondisi itu. Dengan catatan insya Allah dalam tahun ini doakan sama-sama rezeki biar bisa ke dokter untuk rapihin giginya. Ya. Oke, lanjut. Summa jtabahu. Kol-kolahnya jelek tuh. Summa jtabahu. Jangan nyangkut. Summa jeta. Jeta. Ulangi. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. I-nya yang tajam. Ulang. Ba-nya jangan mager. B-nya harus jelas. Jangan juta jangan ba. B. Bibir ketemu bibir. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya, bagus. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Bagus. Fa imma ya'tiyan. Jangan itu. Ya, mati beneran. Jangan pingsan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan Famanit dari famanit. Famanit taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Bagus. Jangan ada fala yadhillu wa la yashqa.
jelasin aja. Fala. فمن Fala dari اتبع fala. فلا يضل ولا يشقى Ya, bagus. Satu ayat lagi. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة Ma'isyatan donka. Sampai situ. Ma'isyatan itu tebal. Ma'isyatan bukan ma'isyatan. Ma'isyatan bersiap-siap ke bod. Ulangi fa inna lahu dari fa inna lahu. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Ya, cukup. Tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Kak Alivia. Oke, kamu perbaiki apa-apa yang tadi sudah diberi catatan. Silakan, Alivia. Mana dia? Oke. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Ulangi. Waqadaku dari situ. وقد كنت بصيرا Ulangi, sinyalnya jelek. Waqada, ulangi. وقد كنت بصيرا Ya. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها Ko yang pertama tolong lebih tegas. Ko, jangan jangan ada anginnya. Ya. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها Ulangi lagi, masih kurang itu qafnya. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها Terus. وكذلك اليوم تنسى Iya. وكذلك نجزي Najazi, jangan gituin suaranya. Najazi, ngalir aja. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه Mhm. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Catatanmu apa dari kemarin-kemarin? Di huruf jim Kenapa? harus mengalir kolkolahnya. Terus? Terus di huruf za kurang harus agak monyong bibirnya. Huruf apa? Huruf zal. Kok zal monyong? Huruf kho Ustazah. Maaf. Kho. Huruf kho. Ya. Di huruf kho harus agak monyong dan huruf ghoin Ghoin kenapa? kurang tebal. Sekarang ketemu huruf kho. Lakukan apa yang sudah diterapi kemarin. Wala'adzabul. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Terus. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم Ya. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Satu putaran lagi, satu ayat lagi. ولولا كلمة
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى Terus dulu. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف ulang, nggak ada ulang di tengah. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Oke, cukup. Tunjuk teman. Silahkan selanjutnya Ibu Aisyu. Ulangi, silakan. Silahkan. Selanjutnya dulu, selanjutnya. Selanjutnya silahkan Ibu Aisyu. Oke. Jadi teman-teman tolong ya, setiap catatan buat teman-teman diingat. Supaya setiap proses baca itu bisa sadar, oh aku harus perbaiki yang mana gitu. Silakan Bu Aish. Terima kasih Kak Alivia, Ustazah Masira. Wala tamuddan. Belum. Udah. Oke. Sebelum terima kasih atau sesudah terima kasih? Sesudah. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Bagus. ورزق ربك خير وأبقى. Bagus. Terus. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Ulangi lagi. Nahnu ronya nggak boleh putus bunyinya ya, nggak boleh nahnu jangan gitu. Nahnu narzuquk. Ulangi. Nahnu dari nahnu sampai taqwa. Nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kok kol-kolahnya nggak ada? Ulang. Wal aqibah. Wal aqibatu littaqwa. Cakep. Terus. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. Ulangi lagi. Waqalu launya tuh santai, jangan waqalu lau. Jangan gitu. Ulangi. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. Ini tingkatan keberapa? Naik ya harus. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. Dari bawah lagi. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا Rasulah gitu. Terus laula Rabbana
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Huruf-huruf tebalnya kurang. Milqoh, nakh. Sama lamfa, tolong lebih tipis. Lamfa, jangan law, jangan tebal. Lam. Lang. Ulangi dari Rabbana. ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Bagus. Satu lagi. قل كل متربص فتربصوا. Ulangi. Ta, ta. قل كل متربص فتربصوا. Iya. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Ulangi lagi. Busli, pui. Harus sama tebalnya. Fasata'lamuna. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. Pui, bukan ti. صراطي. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Oke, bagus. Udah lebih bagus ya. Alhamdulillah taknya ya. Cuma sekali doang ketegor. Bagus, mantap. Alhamdulillah. Silakan tunjuk temannya. Selanjutnya silakan teman baru Pak Iya. Aman. Iya, sesama 50-an. Oke. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum mu'ridun. Ulangi, Pak. Sinyalnya kurang oke kayaknya nih. Iqtaraba linnasi. Coba diulang. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Oke, Bapak coba matikan kameranya. Bapak matikan kameranya. Tapi Bapak coba lihat mulutku nih. Jangan 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 gini. Ainnya nanti bunyinya o, Tapi tarik. Mu'ridun. Coba lagi ya. Iqtaraba. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Oke, coba Bapak bilang ko. Coba Bapak bilang kof. Qaf. Iqota. Coba. Iqta. Kekencengan, Pak. Jangan jangan gitu. Iqota. Biasa aja. Yang penting menyentuh makhrajnya. Iqta. Cakep tuh. Tanya ada anginnya sedikit, Pak. Iqtarobalin. Coba. Kekencengan itu. Jangan iqo. Fathah. Iqota.
iqta, Kekencengan itu, Pak. Jangan jangan iqo. iqta, Iqo, coba difathahkan qofnya. Iqo. iq- iqtaraba linnas, Belum, coba bilang iqtaroba. Udah itu dulu. iqtaraba, Iqtaroba. iqtaraba, Tanya anginin, Pak. Iqtaroba. iqtaraba, Oke, cakep. Sekarang coba Bapak bilang hisabuhum. hisabuhum, Mim belakangnya tuh Pak, jangan ditahan Pak, jangan hub, hub, jangan gitu. Hum, alirkan bunyi M-nya dengan sempurna. Hum. hisabuhum wahum, Sebentar, jangan nambah-nambah dulu Pak. Hisabuhum. M, ulangi. hisabuhum, Jangan gini Pak, coba dengarkan. Ada bedanya nggak? 1, hisabuhum. 2, hisabuhum. Ada beda nggak? ada. Apa bedanya? Yang pertama, mimnya mengalir. Betul? Yang kedua, terhenti. Ya, ada kayak macet dikit Pak ya. Hubm, hubm. Kayak mampet dikit. Nah, yang Bapak lakukan tuh Ya. yang versi mampet tuh Pak. Oh iya, salah ya. Ya, diperbaiki ya Pak. Mungkin kurang oke, bukan salah ya. Kurang oke, kurang maksimal aja. Pertemuan pertama aku santun dulu Pak. Nanti pertemuan kedua baru aku gas. Ulang ya Pak. Ya. Hisabuhum Ya. wahum. Gitu. Coba diulang. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Nah, cakep tuh Pak. Walaupun sinyalnya nyangkut-nyangkut, tapi hurufnya udah bagus. Kayak gitu ya. Nanti akan ketemu huruf mim mati lagi berikutnya. Jangan mampet-mampet lagi ya Pak. Iya. Lanjut. Ayat 2. Sinyalnya kurang ini, suaranya kurang. Bapak pakai wifi apa pakai data? Pakai data. Oke. Oke, coba dilanjutkan ayat 2. Kedengeran jelas nggak Pak? Kedengaran sekarang. Oke, silakan Pak. Semoga lancar sinyalnya di sana. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa ista'amu. Tama'u, kok ta'amu? Tama'u, Pak. Iya, Iya. Coach, diulang. iya, coach Bapak ketawa tuh. Teman Bapak yang seumuran juga Bunda Mus ketawa tuh. Ta'amu, tama'u. Oke, coba diulang lagi, Pak. Aku suuzonin sinyal aja lah. Mudah-mudahan si sinyalnya nyamber ke mata. Salah lihat. Ulang. Iya. Maya tihim. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u. Oke. Bapak, coba Bapak bilang milvi. Itu aja. Min Nah, bedakan bunyinya. 1, milvi. 2, milvi. Ada beda atau tidak? ada. Apa bedanya? Pertama itu tidak terlalu Pertama kenapa, Pak? yang pertama itu nun mati zalnya itu
tipis, tipis. tidak terlalu. Yang kedua? Yang kedua sengau, artinya Artinya apa, Pak? yang kedua itu lebih tebal itunya. Tebal atau sengau? Atau sengau dan tebal? Sengau. Jadi nggak jadi tebalnya? Yang kedua lebih sengau yang kedua. Jadi nggak jadi tebalnya? Lebih tebal juga. Jadi sengau dan tebal? Iya. Oke. Yang Bapak lakukan yang mana tadi? Yang Bapak rasa? Yang pertama apa yang kedua? Yang tadi dibaca kayaknya yang pertama. Coba kita buktikan, Pak. Coba ulang lagi, Pak. Ma ya'tihim min dzikrin. Miu. Itu sengau dan tebal bukan, Pak? Miu. Nah, kayak kucing tuh, Pak. Iya. Miu. Iya. Nah, nggak boleh, Pak. Mimpi. Pada ketawa emang. Mimpi. Coba, Pak. Milzi. Kayak gitu, Pak. Ya, silakan sholat. Mimpi. Kayak gitu, Pak. Yang Bapak lakukan itu tadi dia sengau dan tebal. Baik. Coba diulang lagi ya, Pak. Siap. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdas. Oke. Dari zikrim mir R-nya tolong digeterin, Pak. Mir rabbihim. Tahan nggak tuh, Pak? Mim ketemu mim. Mir rabbihim. Ya, ditahan nggak mir rabbihimu? Mim ketemu mim tahan nggak? Tahan. Iya, tadi Bapak buru-buru. Coba diulang. Mir rabbihim muhdatsin. Coba. Mir rabbihim muhdatsin illastama'u. Illasta. Setiap huruf ta kasih angin dikit ya, Pak. Illas dari situ. Ta. Ulangi. Illastama'u. Lanjutin, Pak, sampai yal'abun, Pak. Pendek amat dari illas. Ulangi. Illastama'u Ta. illastama'uhu wa hum yal'abun. Iya, segitu dulu, Pak. Nanti putaran kedua lagi lebih baik ya. Siap. Terima Silakan. kasih. Siap. Silakan Bapak tunjuk teman Bapak yang lain, silakan. Selanjutnya silakan gitu ngomongnya. Selanjutnya silakan. Lu siapa nih? Saya geser dulu. Iya, geser nggak apa-apa, Pak. Silakan selanjutnya kepada Ibu Muslihah. Yeay, ini emang memilih sesama umurnya ya. Oke. Lanjut, Bun. Ayat 3. Lahiyatan qulubuhum. Ya. Wa asarrun najwa alladzina zalamu. Ya. Hal hadza illa basyarum mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Lagu apaan nih barusan? Yang ujung ini? Na. Apa itu lagu apa? Jiharkah? Iya. Kita sika dulu. Hal hadza illa basyarum mithlukum.
Hadzanya jangan terlalu panjang banget. Si zalnya. 4. Hal hadza. Coba. هل هذا إلا بشر مثلكم Bagus. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Ya, terus. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض Bodnya kurang tebal tuh, Bun. Coba diulang lagi, Bun. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض Iya, ro-nya kurang tebal. Wal ard. Coba wal ard aja nggak apa-apa. والأرض Ya. Wahuwas. وهو السميع العليم Terus. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر Mm-mm. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Dengung dan mad 4 jangan terlalu lama. Ulang. Falia. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Awas, jangan kesasar ada aroma-aroma jiharka itu. Na na da 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 gitu. Ma ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها iya. أفهم يؤمنون Iya. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر Ahlal dzikr. Naik. Fas'alu. Tingkatan kedua. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Terus. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين Bagus. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Ulangi fa'anjainahum. Gunnahnya kelamaan soalnya. Fa'anjainahum. فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Oke, cukup. Tunjuk temennya, Bun. Cucunya ikut ngaji ya, Bun? maaf Ustazah nggak Nggak apa-apa, nggak kalau apa-apa. selanjutnya silahkan Ustadz Maryu teman lama Lagi sholat, lagi sholat. Ustadz Mario nih kayaknya berapa puluh tahun sih? 40 ya? Ada kali. Dedenya Bunda ya, dedenya Bunda sama Bu Eish sama Pak Aman. Yo, silakan yang lain selain Ustadz Mario lagi sholat soalnya. selanjutnya Kak Siti. Kak Siti. Oh, Ai. Silakan Ai. Na. Wa kam qasamna ayat 11. وكم قصمنا من قرية كانت
ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Qauman. Ustazah. Gimana, Bun? Ayat 10 Ustazah. Oh iya, sorry, ayat 10. Sorry. Makasih, Bun. Nun sukunnya jangan keras-keras ya. Kita nggak ada di sini. Coba ulang lagi. Laqad anzalna. لقد أنزلنا إليك Zal santai. Lam dan nun santai. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم Iya, lamnya santai. أفلا تعقلون Afala ta'qilun. Turun. أفلا تعقلون Jangan nu, lu. L di mulut. Afala ta'qilun. Bukan ta'qinu. Nu, itu jadi nun. Afala ta'qilun. Coba. أفلا تعقلون Ainnya nggak boleh putus bunyinya. Ulang. أفلا تعقلون Lu. Jangan sengau-sengau. Ulangi. أفلا تعقلون Terus. Ini bagian qauman, jangan qaumadn, madn. Qauman akharin. Wa kam qasamna? كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين Bagus. Terus. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون Min, jangan midn. Ketahan. Ulangi. فلما Kepanjangan. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون Terus. لا تركضوا Soalnya itu udah aku tegur di Bu Aish tadi. Kenapa kamu ngulang kesalahannya? Jangan stop ro sukunnya. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون Bagus. قالوا يا ويلنا Lu di mulut, jangan sengau. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين Dengungnya kayak nggak sama antara inna dengan kunna. Samain. Ulangi. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين Voli. Jangan di hidung. Ulangi. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين Ya. Cukup. Tunjuk temennya.
Jangan sering-sering ya aku tegur di bagian situ terus, sengau-sengau itu. Ingat. Lanjut. Tunjuk temannya. Silakan Kanida. Ulangi, ngomong yang benar. Silakan Kanida. 3 kata. Saya silakan Kanida. Selanjutnya silahkan Kanida. Nida udah tadi pertama. Selanjutnya silahkan Ibu Keis. Ibu Keis ini kenapa dari tadi nggak open cam? Yang lain yang open cam. Ya udah ya Ustazah. Coach Ega belum. Selanjutnya silahkan Ustazah Ega. Yuk, silakan coach. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Terus, mainkan variasinya boleh supaya yang lain juga bisa dengar model lain dari sikap. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Ulangi bil haqqi kurang i. Ulangi bal naqdhif. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. Bagus, terus. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Coba bacanya lebih cepat sedikit. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Takrirnya kurang sedikit. Ulangi. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Okay. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Sekali lagi, li-nya terdengar seperti ghun, seperti sengau sedikit. Laukana. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Terus. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. La yus'alu, lu jangan ke hidung. Ulangi. لا يسأل عما يفعل وهم
keluar nih, rada di hidung nih. Ulangi lagi. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Bagus, cukup. Tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Bu Keish. Bukaish dari mana? Tadi kenapa off cam? Aktifkan dulu audionya baru ngomong, nggak kedengeran. Tadi menyimak aja. Nah, nanti lain Dari kali Cianjur. tolong tetap stay on cam ya, kecuali ada halangan. Sinyalnya gangguan? Bisa dengar suaraku, Bu? Oke, yang lain dulu aja. Ustadz Mario. أم اتخذوا من دون Amit takhadhu min. أم اتخذوا Betul, kayak gitu. أم اتخذوا من دونه Bukan gitu nadanya. Amit takhadhu min dunihi alihah. أم اتخذوا من دونه آلهة Iya. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. Ulangi, coba kaf sukunnya dipakainya angin aja, bukan pakai vokal e. Ake, jangan gitu. Ak. قل هاتوا برهانكم Ronya benerin. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون Ronya benerin. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Mu'ri. Ulangi. Al-haqqa fahum. الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله. Nggak ada Tuhan. Aduh, sembarangan itu. Aduh, bahaya banget masa berhentinya di nggak ada Tuhan. Illa nuhi ilaih. Gitu. Ulang. Wama arsalna. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي Ilaih. Kok ilaihnya nggak ada nadanya? Nuhi. Ilaih. Kok gitu? Ulang. وما أرسلنا Kurang من panjang. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. Iya. إلا نوحي Naik. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
Yang benar. Ulang. Wa, buka dulu. Wa-nya jelas. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه Ya. بل عباد مكرمون. Muko lagi. Jangan kasih vokal untuk kaf. Bal ibadum mukramun. بل عباد مكرمون. Satu ayat lagi. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Oke, tunjuk temennya. Selanjutnya silakan Ustadz Aman. Oke. Ustadz Aman, ini Tadi putaran kedua ya? Oh, putaran kedua. Iya kan? Tadi udah baca kan? Sudah. Ya, ini putaran kedua. Mulai lagi ya. Diperbaiki yang tadi-tadi ya, Pak. Silahkan. Bapak, masih dengar suaraku enggak? Oh, sinyalnya jelek. Yang lain Ustadz Mario. Selanjutnya silakan Bunda Muslihah. Oke, iya teman lama. Tadi aku tunjuk, nggak ada Ustadz Mario. Terima kasih Ustadz Mario, Ustazah. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Tadi udah dibaca. Ulang lagi karena ada salah tuh. Lah. لا يسبقونه بالقول وهم. Jangan quli. Jadi kesannya kayak quli. Qawli, jelas. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Iya. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Iya. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك تجزيه Fadzalika najzi. Dari fadha. فذلك نجزيه جهنم. Terus. كذلك نجزي الظالمين. Ya, tingkatan 1 dan 2 diperjelas ya. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Kalau stopnya di hayyin gimana bunyinya? وجعلنا من الماء كل شيء حي. Iya, bagus. Lanjut. أفلا يؤمنون. Satu lagi.
وجعلنا في الأرض رواسي أن Jangan roa. Rowa. Satu-satu. وجعلنا في الأرض رواسي أن Rowa. Rowa. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. Ulang lagi. Rowa masih kayak nyampur. Dipisah. Rowa. وجعلنا في الأرض رواسي. Ruwa. Itu ruwa. Rowa. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. Ya, itu baru benar. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Ya, tunjuk temennya. Selanjutnya silakan Kak Ega. Kak Ega, silakan. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Suaranya hilang, coba diulang lagi. Wahum an ayat. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. Huzwa. Tadi kayaknya ini tingkatan kedua deh. Kafirun. Terus. خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. Oke, cukup. Tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Kak Alivia. Oke, Kak Alivia. Jangan mengulang kesalahan tadi lagi ya. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. Ulang. Au itu ketemu huruf wo juga harus tebal. Wala au.
ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Ulangi lagi. Auzu kurang tebal. Yunso. Ulangi. ولا عن Jangan telat, jangan telat, jangan jangan ada gradasinya, langsung tebal. Auzu. ولا عن Kurang, ظهورهم kurang. Auzu. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Ronya tebal juga. Ulangi. ولا عن ظهورهم Dengungnya. ولا عن ظهورهم Dengungnya. Wala an zuhurihim. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Soru. Jangan soru. Jangan senyum. Soru. Ulangi. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Coba bilang soru. صروا. Itu ulangi. صروا. ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Terus. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ya, satu ayat lagi. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Orang pertama aku udah tegur. Ain, buka. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Telat bukanya. Langsung buka. Mu'ridun. Ulangi. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Ibu Aisyah. Terima kasih Kak Alicia. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun. Ulang lagi. La yastati'. Dibuat adil setiap dengung, jangan sampai ada yang lebih lama atau lebih cepat. La yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun. Ya, amfunya udah bagus. Terus. Bal matta'na haula'i wa aba'uhum hatta Aba'ahum. Tadi Ibu bacanya aba'uhum. Ya, maaf.
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. Bukalah dulu. Mul'u. Jangan mul. Coba ibu kalau fathah lebih dibuka lagi mulutnya. Jadi haulai wa aba dan ha bukan ha ke sini ke samping. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. Bagus banget, Masya Allah. Semoga nggak kebetulan. Istiqomah. Terus. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. Bagus. A-nya ya. أفهم الغالبون. Bagus. Dijaga artikulasinya kayak gitu. Terus. قل إنما أنذر. Lebih tipis lagi. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع. Kalau stop di mana? Kalau stop di wahyi gimana? Coba aku mau lihat. قل إنما أنذركم بالوحي. Wahyi, ada bunyinya, Wahyi, dikit. Wahyi. Ya, jadi bukan cuma senyum ya. Wahyi. Jadi wahyi ini dia tetap bunyi belakangnya adalah ya sukun. Wahyi. Kalau kita sambung cepat, kesannya seperti wahyi. Kesannya. Tapi sebenarnya wah hanya mati, terus ada y-nya sedikit. Wahyi. Terus sedikit lagi catatan buat ibu. Sorry. Ulwi. Tadi kan udah ngejaga tuh, udah nggak apa namanya? Nggak tebel. Tapi terlalu dikekep lidahnya. Jadi kayak kurang nafas gitu pas nyebut li. Longgarin. Ulwi. Kalau tadi unzi, jadi z kegigit banget zalnya. Santai. Coba diulang. قل إنما أنذركم. Wi-nya lemesin lagi. Wi. Jangan digigit. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Wi. Dikit banget. Nyentuh doang kayak nyolek doang. Wi, gitu. قل إنما أنذركم بالوحي. Cakep. Coba lagi sekali. Penasaran aku. Masih jadi nggak? قل إنما أنذركم بالوحي. Cakep. Bagus. Kayak gitu ya, Bu. Terus, ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. za-nya udah kegigit lagi. Dari idza ma yunzarun. Halus banget. Santai. إذا ما ينذرون. Ru-nya jangan tipis. إذا ما ينذرون. Gak ada getarnya itu ro-nya.
Idza ma yunzaru Lagi? Enggak susah dong, gampang. Idza ma yunzarun. Oke, segitu dulu. Ya, berarti ada PR tambahan nih ya. Oke, silakan tunjuk temennya. Selanjutnya silakan Ibu Keis. Ibu Kei sudah nggak ada. 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 Oh, ada. Tadi laptopnya mati, Ustazah, maaf. Oke. Silakan lanjutkan, Bu. Ayat 46. Surah Al-Anbiya. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. Ibu bacanya jangan terlalu lama. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا. Baca cepat. ولئن Dari bawah. مستهم ولئن Jangan terlalu lama, مستهم Bu. Baca cepat. Dengungnya jangan terlalu lama. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. Coba. Layaqulunna. Itu aja. Bagaimana bunyinya? ليقولن يا. Dengarkan. Ada yang berubah atau ada yang berbeda atau tidak? Pertama, layaqulunna. Yang kedua, layaqulunna. Ada yang berbeda nggak? Ada. Apa? Yang pertama itu apa ya? Yang betul yang pertama gitu. Ya, bukan yang betul dan yang salah. Apa yang beda? Coba dengarkan ulang. Coba dengarkan ulang. Lidahnya agak kurang lurus. Dengarkan ulang. Layaqulunna. Yang kedua, layaqulunna. Ada beda? Ada beda. Apa bedanya? Dengungnya. Dengungnya kenapa? Dengungnya yang kedua agak dalam. Ya, agak dalam. Maksudnya gimana tuh agak dalam tuh? Lunna dengan dengerin dulu, Bu. Jangan bunyi. Dengerin supaya bisa bedain. Lunna, ludna. Apa yang beda? Lunna itu mulus N-nya. Ludna, ludn, ada mampetnya, ada nyangkutnya, ludn. Jadi jangan dimampet-mampetin. La yaqulunna ya wail. Ulang, dari walaim massathum. Jangan lambat ya, Bu. Baca cepat. Walaim massathum nafhatun. Dengerin. Ibu kan kayaknya basicnya tilawah nih, mujawwad nih. Kayaknya. Bacanya jangan kayak lagi mujawwad. Baca murattal itu lebih santai, Bu. Lebih cepat temponya. Walaim massathum nafhatun. Gitu. Jangan walaim massathum itu tempo mujawwad. Nggak gitu konsepnya. Murattal itu lebih cepat. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. Nah, kayak gitu harusnya. Tapi mulai melambat tuh di tengah tuh. Harus stabil baca cepatnya ya.
Layakulunna, mulai. ليقولن يا وي ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Jangan lambat lagi. Layakulunna ya wailana inna kunna zalimin. Turun nadanya. ليقولن يا وي Awalnya tinggi, keduanya rendah, ujungnya rendah. Layakulunna ya wai. ليقولن Jangan loyo, ليقولن loyo. Jangan loyo. Layak, buka. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Itu mujawad. Ibu lagi tadarusan ini. Coba bayangkan ibu lagi tadarusan kejar khotam di bulan Ramadan. Kan bacanya nggak lama-lama. La yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Baca cepat. Jangan gegayaan mujawad. Ulang. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Bukan kudn. Itu mampet lagi tuh. كنا ليقولن loyo. Jangan lambat. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Melambat itu di belakangnya. Ulang lagi. ليقولن يا ويلنا إنا Idn. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Oke. Terus ونضع الموازين. Jelas, jangan digabung-gabung. Wanadha'ul dari bawah lagi. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Jangan berat-berat. Middle. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Ulangi. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Jangan kesod dulu. Qis itu sin. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Kelamaan itu nafsu. Kelamaan. Ulang. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا Sinnya tipis. Qispo. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا Jangan lama. وإن كان
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها Habbatim min, jangan mid, Tim- tib, mid, khordalid, jangan gitu-gitu. Wa in وإن كان مثقال jangan gitu. حبة Jangan wa in. Wa, jelas dulu wa-nya baru ke i. وإن كان kelamaan. مثقال حبة Ulang. Coba وإن Ibu dengerin. كان Ibu dengerin. مثقال Ucap wa dengan sempurna dulu baru ke i. Jangan wa i. Wa i. Itu wa-nya belum beres urusannya. Wa i, wa-nya jelas dulu. وإن كان Kelamaan di مثقال i-nya. Wa in kana mithqala wa in وإن كان Ibu baca مثقال cepat, baca حبة cepat. Wa in kana mithqala habbatin, cepat, lari Bu, lari, jangan jalan santai. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها Lambatan itu. وكفى Ulang. Wa in kana, cepat di ing. Wa in kana, وإن sebentar, كان aku belum suruh baca. Dengerin dulu catatannya. Ika, jangan lama-lama dengungnya. Habbatim mi, jangan mampet. Min kho, jangan mampet. Lin a, jangan mampet. 3 tempat. Khordalin, min kho, habbatim mi. Jadi Ibu harus perhatikan 4 tempat. Ika, habbatim mi, min kho, khordalin a. Jangan asal baca kejar cepat, tapi ini salah. Ulangi. وإن كان Kelamaan dengungnya. وإن كان Wa-nya belum مثقال jelas. Wa-nya belum jelas. Wa-il, gitu. Wa, jelas dulu wa-nya. وإن Kelamaan كان ing-nya. مثقال Ing-nya buru. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. Coba Ibu stop di mithqal. Wa in kana mithqal. وإن كان مثقال. Ibu bisa mikir kan, kalau ditegur berulang, itu artinya Ibu parah banget kesalahannya. Jangan cuma rajin ngulang, tapi nggak bener. Rajin ulang dengan sadar, Bu. Sadar. Wa in kana mithqal. Udah, segitu dulu. وإن كان مثقال. Coba. Wa in, nih. Wa in ka, cepat. Wa in kana mithqal. Cepat. وإن كان مثقال. Sekarang mithqala habbatin min, di situ aja. مثقال حبة Min, stopnya di min. Ulangi mithqala
Misqala habbatin min. Tim. Tolong hidungnya jangan dimampet-mampetin. Mithqala habbatin min. Misqala habbatin min. Dengerin. Tim min. Tim min. Nah, jangan berat-berat. Mithqala habbatin min. Misqala habbatin min. Tim, bukan tib. Tib. Tim. Tim min. Ulangi. Habbatim. Habbatin min. Min khordalin ataina biha. Min khordalin ataina biha. Terus wakafa. Buka wanya. Dibilang berulang, Ibu dengerin dengan sadar dong. Wa, setiap wa itu selesaikan dulu bunyinya. Wa kafa bina hasibin. Oke, cukup. Tunjuk temennya. Jangan berulang-ulang dikasih tahu hal yang sama, Bu. Gak ada progres, aku keluarin dari sini. Silakan, tunjuk temennya. Dilanjutkan, silahkan Mario. Ustadz Mario. Silahkan selanjutnya silahkan selain orang yang off cam, tunjuk yang kameranya terbuka. Selanjutnya silahkan gitu ngomongnya. Selanjutnya silahkan Ustazah Siti Khalilah. Ya, silakan Siti lagi. Bu Kais matikan audio. Terima kasih, Bu. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Lamnya, ulang. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Huruf lam ada berapa? Empat. Semuanya baca secara sadar. Jangan sengal. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin. Bagus. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Terus. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Kun, jangan mampet. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Terus.
أفأنتم له منكرون. Terus. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Qablu lamnya. Ataina nunnya jangan terlalu panjangan. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Ruhnya kurang monyong. Bukan rosh jadi roh. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Walaqad ataina santai. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Dari min قبل وكنا به من قبل وكنا به عالمين. Ya, sadar terus. إذ قال لأبيه وقومه إذ قال لأبيه alirin. Lamnya banyak diperhatikan, sadar. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Jangan diputus nunnya. التي أنتم لها التي أنتم لها عاكفون. التي أنتم لها التي أنتم لها التي أنتم لها عاكفون. Selanjutnya silahkan Kanida. Kamu lanjutkan posisinya. Terus Nida silakan. Terima kasih Kak Ai. Rendah dulu. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Turun. Mubin. A-I-U-mu. I terutama. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
fi dari situ maksudnya. fi dhalalin mubin. I-nya jangan males. Fi dhalalin mubin. Setiap i kamu harus berusaha keras. Terus. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Nggak semua kamu usahakan itu. Qimi semua kasroh. Coba ulang. Qalu ajitana Mana ji-nya yang maksimal? Qalu ajitana Ji nyengir maksimal. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Harusnya kayak gitu. Terus? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun. Iya. Wa ana ala zalikum minasyahidin. Nggak bagus. Kasrohnya semuanya harus diperhatikan. Wa ana ala zalikum. Mana kasroh li-nya? Wa ana ala zalikum minasyahidin. Sadar. Wa ana ala zalikum minasyahidin. Turun. Wa ana ala zalikum minasyahidin. Ya, cukup. Shadaqallah. Shadaqallahul azim. Yang benar shadaqallahnya. Hul-awi. Ulang. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Jangan di sini, di sini. Ulangi. Shadaqallahul bukan qol. Allah. Lidah, bukan di hidung. Shadaqallahul azim. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Masih ada 3 menit. Nggak apa-apa di putaran berikut ini nggak semua baca. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita shadaqallah? Nggak ada? Oke. Izin bertanya, Ustazah. Gimana, Alifia? Tadi kan saya di huruf dho-nya itu kurang tebal ya, Ustazah. Nah, ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf dho, itu lidahnya digigit atau langsung ke huruf dho-nya atau gimana, Ustazah? Digigit itu taruh di mana? Terus dho itu taruh di mana? Coba, aku mau tanya dulu perbedaannya. Digigit dengan makhraj dho itu bedanya di mana? Di pangkal lidahnya. Kalau gigit itu lidah yang ini ketemu yang ini. Kalau makhraj dho, lidah yang ini ketemu ini. Ngomongnya gitu. Jangan pangkal lidah. Ntar aku nanya lagi, pangkal lidah kenapa? Diangkat. Angkat kemana? Ngomong tuh yang jangan nanggung-nanggung. Ngomong yang jelas. Kalau digigit, itu bagian lidah mana ketemu apa? Dan kalau makhraj dho, itu bagian lidah mana bertemu apa? Kalau makhraj dho, itu ujung lidahnya nempel ke ujung gigi paling atas. Gigi paling atas itu ada juga loh, gigi geraham loh. Gigi taring, gigi seri, atau gigi geraham?
ujung gigi seri atas. Ulangi ngomongnya. Huruf lo itu makrojnya dari ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Betul. Kalau digigit itu bagian mana lidah bertemu apa? Kalau digigit ujung gigi seri atas dan bawah menggigit ujung lidah. Kok digigit menggigit, Ci? Ujung Oh, lidah bertemu di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ujung lidah berada di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Dihimpit ujung gigi seri atas dan bawah. Kalau digigit itu ujung lidah dihimpit oleh ujung gigi seri atas dan ujung gigi seri bawah. Kira-kira dari dua itu sama atau beda? Beda, Ustaz. Ketika dibilang ikhfa, itu samar. Samar apanya? Samar bunyi N-nya. Kenapa samar? Karena dia udah bercampur antara sifat dengung dengan makhraj menuju makhraj huruf yang mau diucap. Jadi kalau misalnya nun mati bertemu dengan huruf lo, berarti bunyi N-nya masih ke bawah, tapi lidah udah mengarah ke lo. Artinya, jawaban yang benar pertama apa kedua? Yang kedua. Kedua itu yang mana? Dihimpit. Oh, berarti yang pertama, Ustaz. Ya, yang pertama. Jadi miu. Kalau digigit mil tu. Kalau nggak samar min. Itu jelas. Jelas pertanyaannya? Jelas jawabannya? Jelas, Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Yang lain? Cukup ya? Tolong tulis ya, terima kasih. Tolong tulis ayat terakhir yang kita baca sekarang. Tulis dan pin. Tadi ayat 56. Terakhir ayat 56. Al-Anbiya. Tolong langsung dipin sekarang ya. Karena kemarin ada yang nggak pin pertemuan, jadi nggak ada yang tahu akhir bacaannya. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita foto dulu.